आपका बच्चा कितनी ज़बानें बोल पाता है? 1, 2, 3? अगर एक भी बोल पाता है ना तो आपको मुबारक हो. मैक्सिमम बच्चे छ तम यवन यमो मोबाइल सहित आसान स्पीच डिले गोमुत. मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से हम पहले ही देखते थे कि किस तरह से बच्चों की आंखों पर असर पड़ रहा है, उनके जहन पर असर पड़ रहा है, लेकिन अब मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से हमने देखा कि स्पीच पर भी असर पड़ रहा है. मगर यह सोरे ये मोबाइल की वजह से मोबाइल यूत वो तमे सत गो मे गई थोड़ा दूर ट्रांसफर यह गर मोबाइल होत वो इस हवाले से पूरी दुनिया में इस वक्त रिसर्च जारी है. एक्सपर्ट्स है, उनका ये कहना है कि कोविड-19 के बाद ही हमने देखा ये नई प्रॉब्लम, ये नया चैलेंज अब सामने आ रहा है. WHO के भी रिकमेंडेशन है कि स्पेशली 2 साल तक तो बच्चे को कोई भी स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं देना चाहिए. इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर. ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर एक बच्चे की अर्ली केयर और ग्रोथ पर नज़र गुजर रहती है. इनाग्रेशन 2018 में हुई थी और तकरीबन हर एक ज़िले में मौजूद है. वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट्स में अस्पताल है वहाँ पर इस तरह का सेंटर मौजूद है. तो यहाँ पर अलग अलग सेक्शन से. आइए हम आगे चलते हैं और इस हवाले से आप तक तफसीलन मालूमात पहुँचाते हैं. ये नई प्रॉब्लम, ये नया चैलेंज अब सामने आ रहा है कि जहाँ फ़ोन के इस्तेमाल से बच्चे बात ही नहीं कर पाते हैं काफ़ी लंबे अरसे तक, और मुमकिन है कि वो बात ही ना करें कभी, और मुमकिन ये भी है कि बात करने में वो ज़्यादा वक्त लें. ओवरऑल नाज़रीन मोहतरम, हमने ये देखा कि किस तरह के केसेस यहाँ पर आते हैं. हमने कुछ वक्त सरफ़ किया अंदर स्पीच थेरेपिस्ट के पास. हमने देखा कि दूर दराज इलाके से भी यहाँ पर पेरेंट्स आए थे अपने बच्चों को लेकर और उनकी स्पीच थेरेपी हो रही थी, यानी उन्हें बात कराने की कोशिश की जा रही थी. उसमें कुछ ऐसे केसेस थे, मेरे सामने ही 2 केसेस ऐसे आए जो मोबाइल फ़ोन की वजह से बात करने में डिले हो रहा था. यानी उनकी एज 3 इयर्स थी, लेकिन अब चूँकि फ़ोन का इस्तेमाल उन्होंने बहुत ही अर्ली एज में ही किया था, घर वालों ने भी कोई रोक टोक नहीं लगाई थी, तो इस वजह से वो बच्चा बात ही नहीं कर पा रहा था, फोकस ही नहीं कर पा रहा था, अटेंशन ही नहीं कर पा रहा था. कोविड-19 स्टार्ट गो तन पे बढ़ो यह वारिया ज़्यादा. मैक्सिमम बच्चे छ तम यवन यमो मोबाइल सहित आसान स्पीच डिले गोमुत. यम गसान आइसोलेट. मदर्स फादर्स तम क्या करान, तम दिवान बच्चस मोबाइल त्रावन अकिस साइडस करान पन कम. तम वजह से प्रॉब्लम गसान कि बच्चे ना जनरल इस गसान कम्युनिकेशन गसान, यह गसान आइसोलेट तम नश. तो बे क्या गसान कम अम मोबाइल वजह से अमिस मज तम चेंजेस कि यहद अंदाज़े हेकान लगत क्या असर पेवान डेवलपमेंटस पे. कुछ ऐसे केसेस जिनके साथ हमने भी बात की और उन्होंने वीडियो पर आने से मना किया, तो हमने उनकी आवाज़ रिकॉर्ड की उनकी परमिशन से. वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, वो आप ज़रा सुनिएगा. यम साथ यह लॉकट तम साथ तुम अमिस दिवान फ़ोन वगैरह अथस के टाइम पन सरफ करान सो करान फोन लकटे ना लकटे मगर यह पत मम वन यह लकटे कत कर 1.5 वर्ष नश, मगर पत यूत अमिस मोबाइल दुत ये सात नबर ड्यूटी तम सात रोट मोबाइल ज़्यादा, तम कि वजह से गो सोरे स्पीचस मज डिले. यह कोर तुम पान नोटिस कि मोबाइल के वजह से गो कि एक्सपर्टो वो ना मे कोर पान तो नोटिस, तो वन आस बह आज योर डॉक्टर साहबस नश तो यमो तन ती. ऑन एन एवरेज यहाँ DEIC में कुल मिलाकर 3-4 पेशेंट्स आते हैं ऐसे हर दिन जिन्हें यही मसला होता है कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से वो बात ठीक से नहीं कर पाते या बात करने में डिले हो रहा है. यो साउंड पछानान, मतलब फ़ोन करो ऑन तो यह नज़र दिवान, TV करो ऑन यह नज़र दिवान, मगर करो अमिस आलब नज़र दिवान कहें.
تِمن اوس یہِ رامہِ زَن اَسان آسان تِمنٕے سۭتۍ مگر سانٮ۪ن کَتھَن اوس نہٕ یہِ رٮ۪سپونٛڈ کَران کِہیٖنۍ تہِ تو پھر یِمو کوٚر اَسہِ یورٕ رِکَمنٛڈ کہِ تُہۍ کٔرِو أمِس سِکریٖنِنٛگ گۄڈنٮ۪تھٕے کَمپٕلیٖٹلی بنٛد اَسہِ یورٕ گٔژھتٕے کوٚر اَسہِ کَمپٕلیٖٹ أمِس سِکریٖنِنٛگ بنٛد یہِ گوٚو اِرِٹیٹ واریاہ زیادٕ مگر اَسہِ کوٚر سُہ چیٖز ٹیکٕل تہٕ پَتہٕ ییٚتہِ اَسہِ یِمو ووٚن اَسہِ یِمَن سۄ نوٹ بُک اَکھ بَناوٕنۍ تَتھ پٮ۪ٹھ فوٹوگرٛاف لگاوٕنۍ فیملی مٮ۪مبٲرزَن ہِنٛدۍ تِم أمِس ہاوُن میڈیکل اسٹڈیز ہیں یا جس طریقے سے پیشنٹس یا بچے ہمارے ہاسپٹل میں آتے ہیں یا پیرنٹس اپنے بچوں کو لے آتے ہیں تو اس میں کافی دیکھے گئے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یہ ایک ڈرگ ایڈکشن کی طرح شیپ لے رہا ہے اس ٹائم سوسائٹی میں. ایک جو بچہ اپنی نیچرل مائل سٹونز کو فالو کرتا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس یوز آف موبائل فونز اس میں ایک امپیڈمنٹ بنتا ہے. پیرنٹس کو ان سے لگتا ہے کہ بچے کی جو ہے اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے وہ اس سے شاید روتے کم ہیں کھانے پلانے میں بھی ان کا یوز ہوتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو ان کی نیچرل گروتھ ہے وہ ایک قسم سے اس میں اس کے اثرات ہڈن اثرات ہوتے ہیں جو ابھی دکھتے نہیں ہیں جو لیٹ سٹیج میں ان کو کبھی نہ کبھی بچے کو جب وہ اسکول گوئنگ ایج میں جائیں گے تو وہ آگے دکھنے لگیں گے. اَسہِ چھِ دۄہَس منٛز کم سے کم 10 پیشنٹ یِوان یِمن منٛز 3-4 پیشنٹ چھِ آسان یِمن سکریٖن ٹایم چھُ آسان واریاہ زیادٕ ٹھیٖک چھا یِمن چھُکھ آسان واریاہ زیادٕ سکریٖن ٹایم دیُتمُت. یوٗجؤلی کیاہ چھُ گژھان کٲم پیرنٹٕس چھِ کھٮ۪نہٕ وِزٮ۪ن تہِ ییٚمہِ ساتہٕ بَچَس چھِ فیٖڈ کران یِم چھِ تَمہِ ساتہٕ تہِ دِوان موبایل سکریٖنز سو تَمہِ وجہ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان کہِ بَچَس چھُنہٕ سمجھ یِوان کِہیٖنۍ کہِ یُس یہِ کھیوٚن چھُ یہِ چھِ اکھ ملٹی ٹاسکِنٛگ ایکٹِوِٹی أمِس چھُنہٕ کِہیٖنۍ یِوان سمجھ یہِ کیاہ چھُ کھٮ۪وان یہِ کِتھ کٲٹھۍ چھُ کھٮ۪وان تہٕ اَتھ منٛز یۄس کاڈِنیشن چھِ ضوٚرَتھ آسان سۄ چھِنہٕ پرٛزَنٛٹ أمِس منٛز روزان کِہیٖنۍ. ییٚتہِ چھُ آسان پوٗرٕ ہفتس چلان یہِ أسۍ چھِ ہر دۄہ ییٚتہِ پرٛزَنٛٹ آسان سپیٖچ تھرپی چھِ اَسہِ ہر دۄہ ییٚتہِ گژھان. تو والدین اب ذرا دھیان دیں کہ اگر آپ کا بچہ رو رہا ہے 6 ماہ کا ہے 1 سال کا ہے آپ ان کو فون دے دیتے ہیں تاکہ یہ خاموش ہو جائیں. ایسا بالکل بھی نہ کریں کیونکہ ایسے اس کے ذہن پہ بھی اثر پڑ رہا ہے ایسے اس کی آنکھوں پر بھی اثر پڑ رہا ہے اور ساتھ میں اس کی زبان پر بھی اثر پڑ رہا ہے. اس کا خاص خیال رکھیں. فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی. کیمرہ پرسن شعیب وانی کے ساتھ میں اقرا خون کشمیر لائیو کے لیے.